Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini nikmat dan kasih sayangnya kita rasakan bersama iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, nikmat kesempatan, kemudahan, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa berada di masjid ini dan senantiasa melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan tahsilul Quran. Semoga ini menjadi bagian berat amal ibadah kita sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kita surganya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua, Pak? Alhamdulillah ya. 1 tahun kita ketemu. 1 tahun. Baik, terakhir kita sampai surah Al-A'raf ya, maksudnya. Catatannya di grup. Al-A'raf ayat 12 sampai 22, halaman 152. 152. Sekarang halaman 153. Ketemu Mas Gali? Halaman 153. Ayat 23 sampai dengan 30. 1, 2, 3. Baik. Ada ibu-ibu doa ya? Ada Ustaz di Ya. Sudah ketemu ibu halamannya? Sudah Ustaz. Halaman 153 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah
الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Sudah ketemu halamannya Pak? Pak Fikri? Udah ya? Qala rabbana zalamna anfusana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون قال فيها تحيون وفيها تموتون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Jadi tahsin itu ada makharijul huruf dan ada sifatul huruf. Makharijul huruf dan sifatul huruf ini
satu paket Pak, tidak bisa dipisah-pisah ya. Dari satu kesatuan dia harus gabung. Artinya setiap makhrajul huruf yang keluar, makhrajul itu artinya keluar Pak ya. Kharaj makhraj, huruf yang keluar itu harus sesuai dengan sifatul huruf. Sifatul huruf contohnya seperti apa? Huruf-huruf yang tebal ditebalkan ya. Huruf-huruf yang tipis ditipiskan ya. Zo, ha, ha, ka, o dan sebagainya ya. Dari sini salah yang sering terjadi itu tidak memaksimalkan sifatul huruf. Contohnya qala secara pendengaran telinga kita memang betul qala, tapi secara sifatul huruf belum tepat. Qala jadi bukan qala la. Kalau di eja itu bukan bunyi la tapi la. Qala rabbana qala fiha qala. Kembali lagi kepada hukum asal awalnya ya. Contohnya seperti fathah. Fathah itu kan membuka mulut ya. A gitu ya. Kemudian kalau dhammah itu memonyokkan bibir. Wa minha tukhrajun ya. Jadi harus berani membuka mulut ya. Tahsin itu syaratnya 4 ya. Kalau saya simpulkan jadi 4. Pertama niat ya. Yang kedua adalah berani membuka mulut ya. Artinya jangan malu ya. Kemudian yang ketiga adalah mau menerima koreksi ya. Koreksi tahsin itu harus dikoreksi Pak ya. Harus diperbaiki. Yang salah ya diperbaiki, yang benar terus ya dilanjutkan. Kemudian yang keempat adalah pengamalan ya. Materi-materi yang sudah kita dapat, artinya itu harus dilatih terus, dipakai ya. Setiap baca Quran, setiap tilawah dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, di mobil ya, atau di tempat-tempat yang diperbolehkan tentunya ya, tidak jangan, harus dipraktikkan. Terutama tajwid yang sudah kita kenali, 2 harokat, 4, 6 harokat, kemudian gunnah, idghabi gunnah, ikhfa, qalqalah, tebal tipisnya itu harus berlatih dengan sabar karena baca Quran itu tidak bisa dengan semaunya sendiri, bisa harus sesuai dengan kaidah tajwid. Jangan sampai kita baca Quran itu kalau lagi mood bagus bacanya. A'udzu billah, kalau moodnya lagi kurang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enggak bisa. Ya. Moodnya harus sesuai dengan kaidah tajwid. Tadi ayat 25 Pak ya. Kita lanjut. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa. Ya bani Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa. Ya bani Adam qad
سوآتكم وريشا cukup seperti itu, Pak. Enggak perlu ditambah-tambah. Cukup diayunkan saja. Basayuwali itu cukup. Dan tepatnya 2 harakat seperti itu. Jadi enggak perlu ditambah-tambah. Libasayuwali sawatikum walisha. Untuk lagu irama atau nazam nomor sekian ya 10, 11, 12 pokoknya jangan diletakkan nomor 1. Nomor 1 itu adalah tajwid ya. Tajwidnya harus diutamakan ya. Baik. Walibasut taqwa dzalika khair. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما من الجنة ينزع عنهما لباسهما. من الجنة ينزع عنهما لباسهما. عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
Kalau dalam jadi huruf ain. La yu'minu. Bukan tapi la awliya alladzina la yu'minun. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'ala Allahi ma Qul amara rabbi bil qist. Qul amara rabbi bil qist. Soalnya harus diperjelas karena qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu di akhir waqaf. Bil qist. Qul amara rabbi bil qist. Qul amara rabbi bil qist. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Wad'uuhu mukhlishina lahud-din. Kama bada'akum ta'udun. Fari
Mic-nya di sebelah mana? Dari Pak Haji. Pak Haji maka dibuka halaman 178. Ayat 12 Pak Haji. Satu ayat saja. Tengah-tengah. Idzuhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك Kepanjang. Hi-nya kepanjang. Yuhi Rabb. إذ يوحي ربك Yuhi Rabb. Ini terpanjang Bapak. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Ulang dari anni. Anni ma'akum أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Oke, bagus. Langsung sa'ulqi في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق Rubba banyak pendek. Rubba banyak pendek. Gafarur ru'ba ribu. Ulang. Sa'ulqi سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا. dari fadribu doanya nggak boleh dipanggilin. Fadribu fawqal a'naqi wadribu. فاضربوا فوق الأعناق Ki-nya pendek. واضربوا Fad فوق bukan buat. Fad واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi huruf yang bukan qalqalah untuk semua banyak. Yang bukan qalqalah sebisa mungkin tidak terdengar tawallud. Tawallud maksudnya adalah memantulkan yang bukan huruf qalqalah. Id yuhi bukan id yuhi atau id yuhi. Id salah juga. Id yuhi di lidah kita terasa. Id yuhi. Id yuhi bukan id dan bukan iz. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu Pak Haji. Silakan kalau di halaman 184. Ayat 60. Satu ayat saja. Iya. Wa a'iddu. A'udzu billahi
Kalau di khail berarti panjangin. Wa mir ribatil khail. Atau berarti jadi mimpu aja, jangan jauh. Mastata'tum min quwwah. Quwwah. Ya. Wa a'iddu lahum. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Oke. Langsung wa mir ribatil khail. Wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Khailinya sebisa mungkin langsung pindah ke turhibun. Jadi jangan dipanjangin. Wa mir ribatil khaili tur. Ayo. Ulang wa mir ribatil. Wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Bagus. Langsung boleh wa akharin. Kharina. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Ya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi tuwaffa. Tu apa yuk? Oke. Min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Nah ini berhenti aja. Wa ma tunfiqu sambil tuzlamun dibagi dua. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Lanjutnya langsung yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ulang. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Oke. Hanya jelas sabilillah. Oke, terus Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. tuzlamun, la tuzlamun. Ya. Tuz, bukan tuz. Kalau tuz huruf za. La tuzlamun, tuzlamun. Wa antum aja, dari wa antum. Wa antum la tuzlamun. Bagus, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Mas sekali, ayat yang bawahnya langsung baca. Wa in janahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lisyalmi fajnah laha. Ya. Wa tawakkal 'ala Allah. Innahu wasyami'ul alim. Mantap. Barakallahu fiik. Bagus. Bacanya bagus. Ayat di halaman 190 ya. Ayat 24. Silakan Iqra. Lihat ini surah apa dulu? At-Taubah. Ayat 24 halaman 190. Iya. Qul in kana A'udzu
إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها dari ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله bagus masuk وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Mantap, barakallahu fiik. Masya Allah. Huruf shinnya jangan lupa Pak ya. Wa ashiratukum takhshawna. Silakan Muslim halaman 196 masih At-Taubah ayat 60. إنما الصدقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus, jazakallahu khair. Nanti setelahnya ada kuis tajwid Pak. Nah, saya kira saja semuanya. Silakan Mas, halaman 210. Ayat 18. Iya. 210 halaman ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a. Berhentinya memulainya jangan yadurruhum dari ma la yadurruhum wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Di situ berhentinya. Atau kalau kuat maju lagi wala yanfa'uhum. Coba ulang dari awal ya, wa ya'budun
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم Bagus. Langsung wa yaqulun. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله Ya. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض Ya. سبحانه وتعالى عما يشركون. Oke, barakallahu fiik. Jadi huruf-hurufnya dipertajam lagi, Mas. Wa ma la yadurruhum, huruf dha terutama. Kemudian huruf qaf. Qul atunab wa yaqulun dan sebagainya. Barakallahu fiik. Silakan, Pak. Halaman 215. Ayat 61. Wa ma takunu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum illa kunna 'alaikum tambahin lagi panjang. illa kunna 'alaikum syuhudan istumiruna fi Ya. wa ma ya'zubu an Arab. Langsung huruf ra. wa ma ya'zubu Zu. wa ma ya'zubu ar-rabb Bunyi pendek. Wa ma ya'zubu 'ar-rabb. Zubu 'ar-rabb. wa ma ya'zubu an wa Ya. ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asqai Wala asghar. Berarti tadi di benar. Berartinya wala fis samanya. Wala fis sama. Berarti situ. Coba ulang dari wala fis sama, Pak. Wala fis sama apa? wala fis samai wala asqara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Dari wala akbar ulang. Wala akbar illa wala akbara illa fi kitabim mubin. mantap. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallahu khair. Bagus, silakan. Halaman 224. Ayat 20-21. Paling atas. Halaman 224 ayat 20-21. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين خسروا Yang mana? 20-21. Dari atasnya, paling atas. Nah, itu dia. 20 أولئك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يرجون لقاءنا. 20. 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
Boleh jangan lahumul adab. Ulang يضاعف لهم العذاب. Bagus. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Ya, bagus. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Masya Allah, barakallahu fiik. Mumtaz. Kemudian Pak Fikih halaman 235. 235. Ayat 118 sampai 119, dua ayat. Walau syaa rabbuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم Bagus. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة Langsung wala yazalun. ولا يزالون مختلفين Wala yazaluna mukhtalifin. ولا يزالون Ya, wala yazal. Kadang dua, ya dua rakaat stabil. ولا يزالون مختلفين Oke, bagus. إلا من رحم ربك Kepanjangannya illa man rahima rabbuk. إلا من رحم ربك Bagus. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bu Haji. Assalamualaikum. Ada? Ustaz, izin Ustaz. Iya. Halaman 244 Ibu. Ya Ustaz. Sudah? Ya. Ayat 77 sampai 78. Bawah. Oh iya. Siap. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu iyasriq faqad saraq. Ya, terus. Faqad saraqa akhun lahu min qabl ya. fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Bagus. Dari fi Ustaz. Masuk walam yubdiha. Walam yubdiha lahum qala antum Qala huruf A bisa. qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qalu ya ayyuhal azizu In. Jangan kain. In. qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aba. Dari inna lahu Inna lahu
Iya, langsung fakhudh ahadana. Fakhudh ahadana makana. Bagus. Inna naraka minal muhsinin. Masya Allah, jazakallah khair. Ada lagi temannya Bu? Kebetulan orang tuanya habis meninggal, Ustaz nggak bisa datang. Oh iya, ya Allah yarham. Baik. Sekarang tajwid Pak ya. Tajwid ada beberapa pertanyaan. Enggak semuanya. Pak Rudi. Ini kita ngecek tajwid tanpa melihat tulisannya. Saya kasih di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb alhamdu. Alhamdu. Ada hukum tajwid apa? Alif lam sampai al-qamariyah. Terus hamdu Mim tasdid. ada belum tasdid. Mim sukun. Iya, apa hukumnya itu? Hamdu izhar syafawi. Lillah ada hukum apa di situ? Lillah Alif lam qamariyah. enggak ada. Lillah apa ini? Lillah mad tabi'i. Lillah aja lafaz Allah. Lillahi ya. Lanjutin Pak ya. Rabbil alamin bagi. Rabbil alamin. Apa tajwidnya situ? Alif lam bil. Alif lam qamariyah. Matabi lamin mada subuh. Jadi kalau insyaallah saya yakin kalau melihat udah nggak ada salah lagi tuh. Nah ini kita coba tanpa melihat tulisannya. Pakai perasaan. Pak Haji dan nunduk aja. Tenang Pak Haji dengerin aja. Pak Haji ini pembina kita. Gak mungkin ditanya. Sampai tadi sedikit-sedikit boleh lah. Ini malu. Baik, kemudian Pak Muslim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebutkan tajwid di ayat tersebut Pak. Ar-Rahman alif lam samsiyah. Bagus. Nirrahim alif lam samsiyah. Iya. Nirrahim alif sukun. Mata tersebut mantap. Sudah terbayang? Nah, yang membuka Al-Fatihah saya kasih surah yang lain. Pak Bagus sudah membuka Al-Fatihah saya kasih surah yang lain. Sekarang lagi ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Dilompat-lompat aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas apa tuh? Ihnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mati dia. Dinasi.
Alif lam syamsiyah. Dinassi langsung. Huruf nun, kemudian ada alif lam, masuk ke huruf langsung shad bertasydid. Ya kan? Dinassi sira, apa artinya Pak? Siratal. Berapa harokat rohnya? Matabi. Berapa harokat matabi? 2. Siratal tol mustaqim. Tol apa? Alif lam Samsiah atau Qamariyah? Nah, kalau Samsiah salah berarti mana? Qamariyah. Mustaqim. Krim. Yang di akhir itu mad alif disukun. Ya. Cukup. Mustaqim. Bagus, silakan. Udah dibuka angkat aja. Kalau dibuka saya kasih yang lain. Al-Baqarah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai sini aja. Sira berapa harokat? 2 harokat. Siratal ladzina. Ada apa tuh? Alif apa? Yang satunya lagi Samsiah. Siratal ladzi. Kan dia ketemunya alif lam, kemudian kebetulan lamnya itu tasydidnya di atas lam. Siratal ladzi itu Samsiah. Ya. Ya kan? Coba nanti dicek. Parodi boleh dicek parodi. Ya. Alif lam Samsiah. Yang udah boleh dicek, yang belum ya. Tapi ini nggak boleh. Ladzi berapa harokat? 2 harokat. An'a. Izhar benar. Amta. Mim sukun bertemu ta. Izhar syafawi. Alaihi ada cukup. Tafiki. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil. Oke. Maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Betul. Terus satu lagi berapa harokat? Nah, kelewat nih. Bukan tobi namanya. Mad lazim. Apa Pak Peri? Mad lazim apa? Bukan. Dallin itu bukan mad lazim. Mad lazim mustaqal harfi. Ya. 6 harokat dia. Lin mad disebut. Kalau mad disebut dan enggak tertukar Pak. Mad disebut mad ini udah lincah. Mad lazim mustaqal harfi. Jadi hukum mad itu banyak. Ada 13 atau 14 gitu bahasanya. Yang jelas belasan. Yang paling sering kita temui mad tobi, mad sukun, mad haywan, mad lain dan sebagainya. Bu Haji, saya kasih pertanyaan ya. 1. Halo? Iya Ustaz. Oke. Bu Haji gak usah melihat Qurannya. Qalu atau yang ini aja, surah An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu berapa harokat?
Bu Haji? A-nya. Pak Haji, kan suaranya Pak Haji? Dua Ustaz ya? Dua, benar. A'udzu bi rabbin nas. Birob. Banyak diapain itu Ibu? Birob. Banyak Ditekan. ditekan. Karena ada apanya? Karena ada tasjid. Oke, bi rabbin bin ada alif lam apa? Alif bin Syamsiyah atau qamariyah? Saya nyontek boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz ya. Boleh. Boleh, Ustaz. Ini bukan ujian ya. Enggak apa-apa. Kul a'udzu birabbil- Tanya Pak Haji. Oh iya. Yang mana Ustaz ya? Min Bi rabbin binnya. Kul a'udzu birabbin nas, ini alif lam syamsiyah. Bagus. Bin nunnya diapain itu Ibu? Ditekan. Bin Dita. Oh iya, ditahan Ustaz. Nas. 6 harokat Ustaz. Namanya, Masya Allah. Namanya apa Bu? Man apa? Man alif disukun. Syukur. Jazakillah khair. Kalau saya nggak boleh melihat, saya taruh jembarin Pak Haji. Makasih Ibu, jazakillah. Cukup Bapak ya, Insya Allah. Ini apa namanya, metode tertinggi di tanpa melihat gitu. Enggak ya. Ini kita cuma tes saja, maksudnya sejauh mana pemahaman kita dengan tajwid. Jadi kalau melihat kan sudah terbiasa. Oh ini ada tandanya seperti ini. Berarti ini lam syamsiyah atau qamariyah. Nah sekarang kita coba tanpa melihat. Jadi ada apa namanya? Tingkat kekhusyuan sholat itu salah satunya dengan cara menghayati huruf yang kita baca, ayat yang kita baca. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Kalau fokus kita ke ayat atau ke setiap huruf, ke hukum tajwid, otomatis pikiran kita nggak melayang, nggak ingat ke rumah, nggak ingat jatuh tempo dan sebagainya. Gitu lah ya. Jadi tajwidnya harus bisa dibayangkan. Oh ini mad 2 harakat, ini guna, ini izhar dan sebagainya. Insyaallah. Dan insyaallah kalau kita lagi duduk, kemudian temannya lagi baca Quran di samping, kedengaran sama kita ada yang salah, bisa kita perbaiki juga. Tapi lihat dulu temannya mau nggak diperbaiki. Baik, itu aja dari saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita belajar pagi ini, dan semoga kita terus bisa membersamai Al-Quran. Ya. Sebentar lagi, insyaallah Ramadan ya. Kita satu pertemuan lagi nih, karena pertemuannya hanya satu sekali. Nah, sebelum Ramadan insyaallah. Yang penting sehat Pak ya, sehat, panjang umur. Semoga kita bisa beribadah full di bulan suci Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dengan keimanan kita tentunya. Baik, kita cukup alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.